अमूल्य मते कहलु राजा हेले दिलीप मनीष को सुंदर किए करे मनीष को सुंदर करे फेयर एंड लवली मो पचारिबा भूल बाबू माने कहले बोली कहले अमूल्य की टिके सब कथा पचारिबो आज्ञा कहले जेटा मूर्खटा ताको पचारले सब भूल करिवो सुन मनीष को 60 भाग सुंदर करे किए गुण गुण 40 भाग सुंदर करे विद्या और रूप ये जो काली लोक आज सुंदर गुण पाटी कनी कवि हेले बलदेव रथ बयला चंद्रकला राग होछि बंगलाश्री भूल कहब पाला बाला देखिबा तम भलिया केबे मेहरंकर पड़ी मु राधानाथंकर कहबिनी आज्ञा आज्ञा गोपबंधुंकर पड़ी राधानाथंकर कहबिनी कहले सुंदर पणारे एत कंदर पासामा सुंदर पणारे कंदर पासामा चंदन ठारू शीतला गलाया धोरी मुझे हर हर चिड़िया हैया बुना बुना दो मुझे बालमा तांको सुन शिखी गलु की देखिबा हमको आधुनिक स्वर आसुजी ना नाई नाई बो रस आसुनी तू भारी रसिक राजा दिलीप थिले रूपरे कंदर्प ठार सुंदर राधांकर मानसिकता थिला चंदन ठारू शीतल आउ दुखी हो रंकी हो भोकी हो विपदार्थी राजांक पाखरे शरण लेले राजा थिले शरणर पवित्र स्थल बाबा खंडित वचन मंडित नुहाई खंडित वचन दंडित ए धरा तले खंडित ए धरा तले पंडित पड़े से पंडित पड़े से दंडित चढ़े से पंडित चढ़े से दंडित ना यार वाले चंडित ना चंडित ना या कौशर कालिया शिला भाई कालिया शिला मते स्वर देखौचंदी ए सुबल महापात्र मु पाला स्वर रे बोलुची स्केल रे देखौचंदी ए अरे सिनेमा भुवनेश्वर रे सृष्टि हेले आमे आग देखिबु तापरे वर्षे परे ता परदा उड़ी गले तमे देखिबा लोक स्वर एठू बोले तमे शिखिबो ना रा बलदेव रथ कहले राजा दिलीप एमिति पंडित थिले चंडी हेले पार्वती पार्वतींकर पुओ गजानन विद्यादायक गणेशंक ठारू आउरी कुआडे राजा विद्वान थिले ना गोटे कथा प्रसंग रे कुआई राजा शत्रु मान को दंड दबा पाई बड़ धुरंधर थिले आउ गोटिए पद कहबी आउ गोटाए पद कहले अमरंक तुले अमरंक तुले अमरंक तुले अमरंक तुले अमर करिबा अमर करिबा अमर खबर ओ समरथ परोजार अमरंक शिशु अमरंक शिशु तरुण छे देशे तरुण छे देशे अमर परिवार
सब जाक सारे मु कौन करी आज्ञा अमर है देवता देवता मानक सहित युद्ध करने राजा शक्ति थिला जो कारण राजा देश रे अप्राप्त वयस्क छोट छुआ मरु नथिले युवक युवती मृत्यु नथिला राजा दिलीपंकर शक्ति सामर्थ्य प्रति सेदिन जमराजार सेतिकी भय थिला ज्ञानीजन जड़े पुरुष दुनिया रे करित कर्मा हुए प्रतिष्ठित ही आयुष्मान धनवान जशवान हुए कहा निज पत्नी पाई राजांकर पत्नी किए दिलीपंकर रघुवंश महाकाव्य रे कालिदास लिखिले तस्य दक्षिण रुडेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणे त्यासी तद्वर सेव दक्षिणा राजा दिलीपंकर रूपमती गुणवती बुद्धिमती आयुष्मती यशस्विनी पत्नी थिले मगध राजवंश संभवा अमूल्य पाला सईले लक्ष्मण बाबू हमको कौन देवे रे हमको आज्ञा पैसा प्रेग्नेंट कर देबे टंका प्रेग्नेंट ए शब्दटा तोर भूल हो पैसा पेमेंट करिवे क सुविधा ता होछि मूल्य मूल लागिले मूल नबा जड़े ब्राह्मण यज्ञ करिबा यज्ञ शैले कौन दिया जीव दक्षिणा तेणु यज्ञर पत्नी दक्षिणा बली राजा दिलीपंकर पत्नीकर नाम मगध राघव राजवंश उद्भवा रानीकर नाम थिला सुदक्षिणा ज्ञानीजन मंडली राजांकर कीर्ति अल्प वर्णना टिके रानीकर विषय वर्णना करवा अमूल्य रे हाँ भूल ही जाता रे लगे थे भूल शुणु मत गोटे कथा कहलु मो बहु आज्ञा मो स्त्री तो हाँ कहलु आज्ञा नारी मानकर गुण केइटा नारी मानकर गुण दीटा आज्ञा दीटा दीटा हाँ देखिवा तू कहलु मो कथा ठीक ना तो कथा ठीक रोसे बास करी स्वामी की खाइबा को पीवा को देखि घसा मोडा करी सुआइबा आ ओडा दिनर लागि बिलवार रा काम धंदा कर रोजगार करी पैसा पत्र आनि के दे छोटा पर दीटा तो मेरे कथा हो नारी मान कर अनेक गुण थाई पारे तुलसी 14टा गुण लिखिचन आज्ञा आज्ञा किंतु ज्ञानी जन मो कथा प्रसंग रे नारी रो अन्य नाम होउची स्त्री 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 जाना काइबो गलो तीनटा गुण नेबु नुन ये सब स्त्री करबो ता स्त्री आओ पहले सती साध्वी पतिव्रता लक्ष्मी पुराण ये तीन गुण थाई हो तीन गुण थाई सती साध्वी पतिव्रता तीन गुण थाई हो तीन गुण थाई एपरी नारी संगे के समान बाकाही हो समान बाकाही नारी रो तीनटा प्राधान्य गुण सती सत्य आज्ञा साध्वी साथी पतिव्रता विषय चलिबो चलिबो मु जेतिकी जानिछि कवि माने शिक्षा देबे आपन को मु नुई हां आपण कोन अमूल्य बाबा मो बहु ओसा करे आज्ञा मंगला ओसा बुधवारे बुद्धिमामर ओसा गुरुवार लक्ष्मी पुराण ओसा आज्ञा पढ़िबा आज्ञा सकाळ राति जाके हां शुक्रवार आज्ञा सत्यसीमा ओसा हम्म। शनिवार आज्ञा शनि ओसा रविवार आज्ञा छाड़ खाई ओसा ठीक
ଦିନ ପକଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତ ସାରଥୀ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଯାଏ କାହିଁକି ଆମ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ସେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ କାହିଁକି ବାହାରେ ଚକି ପେଟ୍ରୋଲ ପୁଣି ଫେରି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ମାନେ ତମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କର ତମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ କହିବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ମା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଆମ ଘରକୁ ଶୁଣେଇ ଦେବି କାହିଁକି ତମ ଘରୁ ଆରେ ସେ ଜାଣିଥିବ ନ ଜାଣିଥିବ ବେକର ପଇସା ଶୁଣିବ କାଇଁ ପଇସା ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ବୋଉକୁ କହିଦେବି ଆମ ଘରେ ଚା ପିଇ ତମ ମୁହଁ ପାଇଗଲାଣି ଆଉ ନା ଚା କଣ ତୋ ବୋପା ଧନରୁ ଦଉଛୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବୋହୁ ଦବ ନା ତୁ କିଏ ହଉ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କହିଲେ ଶ୍ଵେତ କାକ୍ୟ ବ୍ରତା ନା ସୁବଳ ବାବୁ ଭୁଲ କହିବ ଆସି ଆଉ ବାବୁଡ଼ା କରି ପାଲା ସରି ଆସିଲାଣି ଟିକେ ହଉ ଘରକୁ ହଉ ତ୍ରୟ ସ୍ଥାନେ ତ୍ରୟ ଗୁଣା ଏତଦ୍ ପ୍ରଥମାଚରତି ନାରୀ ତ ପତିବ୍ରତା ଅମୂଲ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରତ ସୁଦକ୍ଷିଣା କରିଥିଲେ କୋଉ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ କି ମିଛିକା ମିଛିକା ବ୍ରତ ନୁହେଁ ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା ଏଥରେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କିଣିବାକୁ ପଡିବନି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ନା ୟା ନା ଶ୍ଵେତ କାକ୍ୟ ବ୍ରତ ସେଇଟା କି ବ୍ରତ ବାବା ଶ୍ଵେତ ସତ ବୋଲେ କାକ୍ୟ ବ୍ରତ ସେଟା ବୁଝିବନି ମ ଏଇଥିରେ ନାରୀର ତିନିଟା ଗୁଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 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 ଶ୍ଵେତ ସତ ସ୍ୱା ବା ଏତ ଏ ତ କାକ ମନେ ରଖ ମା ଇଏ ଜମା ସୁବଳ ମହାପାତ୍ରର ମିଛୁଆ ପାଲା ନୁହେଁ ଏଇରେ ଖୁମ୍ପାର ବହିଗଲା କପଳ କଳ୍ପିତ ରୁଦ୍ର ଜାମଳରୁ କୁଆଡେ କାଲି ବହି ଗାଉଥିଲେ ବାବା ହଇ ଜାମଳ ତନ୍ତ୍ରରେ ଏମିତିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭାଇ ଡାକ ବସି ପାର ପାର ପକା ପଇସା ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି କୁହ କହିଲେ ବେଶୀ ପଇସା ଦେବେ ମୋର ପଇସା ଦରକାର ହଁ ହଁ ଏ ବର୍ଷ ସାଇକେଲରେ ଟାର ପକେଇବି ହଁ ଘର ଛାଉଣି କରିବି ବାଳ କଳା କରିନ କାହିଁକି ଜାମା କାଲି ମନୁ ବାବୁ ଜାମା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁଗା କିଏ ଦେବେନି କଣ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଣା ଗୋଟାଏ ନୂଆ ପିନ୍ଧି ଆସିବୁ ତମ ବୁଢୀ ନାଗି ଗୋଟେ ଯଦି ଧଳା ଆପଣ ମାନେ ତା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଚାହାନ୍ତୁ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦେଇଦେବେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବୋଲନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଦାନକୁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା କେହି ନୁହେଁ ସରି ତିଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନୁହେଁ କିଆ ବରି ମାଠିଆଏ ସୁନା ଦେଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ନା ମହାପାତ୍ର ମାଳିକି ନ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ବୁଢୀ ନାଗି ଧଳା ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବା ମୋ ବୁଢୀ ବାପା ମା ନୁହେଁ ଆଉ ବୁଢୀ ମା ନାଗି ନା ବୁଢୀ ଆଉ ଅଛି ରେ ବୁଢୀ ନାହିଁ ନାଇଁ ସାରନ୍ତୁ ମା ହେଲେ ମାଣ୍ଡା